अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे। शोबिज़ की नगरी से एक और ख़बर लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गई हूँ। जैसा कि आप लोगों ने सुन लिया होगा कि आसिम अज़हर जो कि पहले पाकिस्तान की मशहूर व मारूफ अदाकारा हानिया आमिर के साथ जो हैं वो एंगेज थे सीक्रेटली, और वो अपने ताल्लुकात को खुल के बयान भी नहीं करते थे। फिर आपने देखा कि वो जो ताल्लुक़ था वो बहुत बुरे तरीके से टूटा, और फिर उसके बाद आपको पता है कि आसिम अज़हर ने जो है वो एक और मॉडल हैं जनाब मीरब के साथ जो है वो मंगनी कर ली थी। और उन्होंने कहा था कि मेरे वालिदैन जो हैं, ख़ासतौर पे मेरी वालदा जो हैं, वो मीरब को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और मैं पुराने ख़यालात का मालिक हूँ और मैं इस तरह की लड़कियों को पसंद करता हूँ जो अपनी रूट्स के साथ जुड़ी होती हैं, जो फैमिली ओरिएंटेड लड़कियाँ होती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ये खबर आ रही है कि मीरब के साथ भी आसिम अज़हर ने अपनी राहें जो हैं वो जुदा कर ली हैं। लोग बड़े हैरान और परेशान हैं। सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफ़ान आया हुआ है। वो इंडिया की एक पुरानी फिल्म है ना, जिसमें वो कहती है कि मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने तुम्हें पगली कहा, और दूसरी बच्ची कहती है नहीं नहीं मैं हूँ भी थोड़ी सी। तो वो एक के ऊपर जो है वो मीरब की तस्वीर लगा के और एक के ऊपर जो है वो हानिया की तस्वीर लगा के इस तरह की मीम्स को सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हानिया जो है वो गई थी उम्रा करने के लिए और या हज करने के लिए, और वहाँ पर उसने दुआएं मांगी हैं कि जनाब इन दोनों का ब्रेकअप हो जाए। मतलब ये मजाक की बातें हैं और दिलों की बातें और दिलों के राज तो सिर्फ अल्लाह जानता है। लेकिन आज के वीडियो में आपको बताऊंगी कि हानिया के साथ क्या ताल्लुक़ था आसिम अज़हर का, और फिर क्यों वो रिश्ता टूटा, और फिर फाइनली मीरब के साथ मंगनी हुई और अब ये रिश्ता क्यों टूटा है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आसिम अज़हर जो हैं वो सलमान खान है, भारतीय सलमान खान। जिस तरह सलमान खान मुख्तलिफ ताल्लुकात बनाने के बाद शादी नहीं करते हैं, बिल्कुल उसी तरह आसिम अज़हर भी शादी नहीं करते हैं। तो पूरा मामला, पूरी कहानी आपके सामने वन बाय वन रखती हूँ। सबसे पहले आपको बताऊँ, पाकिस्तानी गुलकार हैं जी आसिम अज़हर। उन्होंने और उनकी मंगेतर अदाकारा मीरब अली ने अपनी राहें जो जुदा की हैं उसके बारे में उन्होंने खुद आकर इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी अपलोड करते हुए अपने मंगेतर मीरब अली से मुतल्लिक उन्होंने ऐलान किया। आसिम अज़हर ने जो स्टोरी पोस्ट की है वो शायद आपको स्क्रीन के ऊपर अभी नज़र आ रही होगी। आसिम ने अपनी स्टोरी में अपने फैंस को मुखातिब करते हुए लिखा कि हम एक ज़ाती बात आपसे शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये हमारे फैंस और दोस्तों का हक़ है कि वो हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में जानें। अच्छा, मज़े की बात यह है कि अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में लोग बता तो देते हैं, लेकिन जब इनकी लाइफ जो है उसके बारे में लोग तनकीद करते हैं तो फिर वो कहते हैं कि हमारी पर्सनल लाइफ है और हमें जो है वो तनकीद करने का किसी को क्या हक़ पहुँचता है, हमारी पर्सनल लाइफ पे बात क्यों की जा रही है। बहरहाल आसिम अज़हर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा कि काफ़ी सोच विचार और गौर फ़िक्र करने के बाद मैंने और मीरब ने बाहमी रज़ामंदी से अलग रास्ता इख्तियार करने का फ़ैसला कर लिया है। अगरचे हमने बहुत से खूबसूरत लम्हात शेयर किए और एक मुश्तरका मुस्तकबिल की उम्मीद रखी, लेकिन ज़िंदगी हमारे मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चलती। हम एक दूसरे और अपने ख़ानदान के दिल से इज़्ज़त करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। उन्होंने अपने फ़ैन से गुजारिश की कि वो उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखें। 2022 में आसिम अज़हर और मीरब अली की मंगनी जो है आप लोगों को पता है कि वो हुई थी, और इससे पहले आसिम अज़हर की हानिया आमिर के साथ काफ़ी दोस्ती थी। काफ़ी लोग कहते हैं कि काफ़ी अरसे तक इनका अलेज्ड एक रिलेशनशिप भी रहा। दोनों जो हैं, कुछ लोग कहते हैं लिव इन के अंदर रहते रहे और उसके बाद अचानक से उनका जो ब्रेकअप है वो हो गया था। कुछ लोग कहते हैं कि आसिम अज़हर जो है वो शादी करने में सीरियस थे, लेकिन उस वक्त हानिया आमिर जो है वो शादी करने में सीरियस नहीं थी, और इसीलिए बाद में आसिम अज़हर जो है उनका रिश्ता मीरब के साथ हो गया। और आसिम अज़हर ये कहते थे कि उनकी वालदा की पसंद है दरअसल मीरब। और फिर मीरब जो हैं उनका एक और भी बड़ा मसला हो गया था। अभी पिछले कुछ अर्सा पहले उन्होंने एक पॉडकास्ट में शिरकत की थी, जहाँ पर एक जो होस्ट था, जो एंकर था, उसने मीरब से बार बार हानिया से मुतल्लिक सवालात पूछे थे, जिसके ऊपर लोगों ने काफ़ी सरजनिश भी की थी उस होस्ट की कि आप हानिया की पर्सनल लाइफ के मुतल्लिक जो है वो उनसे क्यों पूछ रहे हैं। शायद कुछ लोग कहते हैं कि यही वो वजह बनी है जिसके बाद इन दोनों के दरमियान तनाज़ात जो हैं वो शुरू हो गए थे। इससे पहले आपको याद होगा कि गुलकार आसिम अज़हर जो हैं उन्होंने अपनी जब करीबी दोस्त और अदाकारा मीरब अली के साथ जो है वो मंगनी की थी, तो उन्होंने उसकी इत्तला भी जो है वो अपने मद्दाहीन को इंस्टाग्राम के ज़रिए दी थी। बहुत सारे लोग तनकीद करते हुए ये भी कहते हैं कि आजकल के रिश्तों की समझ नहीं आती कि इंस्टाग्राम पे ऐलान करके रिश्ता बन जाता है और इंस्टाग्राम के ऊपर ऐलान करके ही रिश्ता जो है वो टूट जाता है। बहरहाल मद्दाहों को पैगाम देते हुए उन्होंने लिखा था कि अल्लाह ताला के फजलो करम से और अपने वालिदैन की दुआओं से हम अपनी मंगनी का ऐलान करते हैं। उन्होंने कहा था कि अल्लाह हमें अपनी हिफाजत में रखे और ये खुशियाँ हमेशा के लिए रखे, आमीन। इसके अलावा उन्होंने अपने मद्दाहों से दुआओं की दरख्वास्त भी की थी, और कई महीनों से आसिम और मीरब की मंगनी की खबरें जो हैं वो पहले गर्दिश करती रही थी। पहले उनको उन्होंने अनाउंस नहीं किया था, सीक्रेट रखा था, और फिर उसके बाद अचानक से उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर इस चीज़ का ऐलान जो है वो कर दिया था। अच्छा, एक और बड़ी मज़ेदार बात यह है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मीरब को आसिम अज़हर की मंगनी अनाउंस करने से पहले सुतेली बहन भी समझते रहे,
اور مجھے نہیں پتا کہ لوگ یہ کیوں کہتے تھے، اور اس کے بعد عاصم اظہر کو جو ہے اس کے اوپر آ کر وضاحت دینا پڑی، اور انہوں نے بتایا تھا کہ وہ میری منگیتر ہے، وہ میری کوئی ستیلی بہن نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ عاصم اظہر اور ہانیہ سے متعلق سوشل میڈیا پر پہلے ٹرولنگ ہوتی رہی، اور ان کے تعلقات کو لے کر لوگ کافی باتیں کرتے رہے۔ ماضی میں گلوکار عاصم اظہر اور جو ہانیہ ان کے رومانوی تعلقات میں رہنے اور سوشل میڈیا پر ٹرولنگ کے اوپر بات کرتے ہوئے ہانیہ نے بھی لب کشائی کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کوئی افسوس نہیں ہے کہ لوگ میرے بارے میں یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن میں اب سمجھدار ہو گئی ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ میرے خیال میں رومانوی تعلقات نازک ہوتے ہیں، انہیں سوشل میڈیا سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ میں شرکت کی تھی جہاں پر انہوں نے گلوکار عاصم اظہر سے متعلق رومانوی تعلقات اور سوشل میڈیا ٹرولنگ اور اپنی ذہنی صحت کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ماضی میں ہونے والے تنازعات سے متعلق انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کی ذہنی صحت کے اوپر ان چیزوں کا بہت برا اثر پڑا ہے۔ انہیں کہا تھا کہ ان تنازعات نے ہی مجھے بہتر انسان بنانے میں مدد کی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ماضی کی غلطیوں سے کافی سیکھا ہے، اور اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ کیا شیئر کرنا چاہیے سوشل میڈیا پر اور کس چیز کو پرائیویٹ رکھنا چاہیے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ میں نے سیکھا ہے، اور اب میں وہی کرتی ہوں جو میرے لیے ٹھیک ہوتا ہے۔ رومانوی رشتوں کو تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وہ نازک ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ نجی رشتے مثال کے طور پر کسی سے رومانوی تعلقات انتہائی نازک ہوتے ہیں، اور یہ سوشل میڈیا پر شیئر کرنے والی چیز نہیں ہوتے ہیں، اور پھر اگر بریک اپ ہو جائے تو صارفین اسے نارمل نہیں سمجھتے۔ ہانیہ نے یہ بھی کہا تھا کہ رومانوی تعلقات بہت ہی نازک ہوتے ہیں، انہیں محفوظ رکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں سمجھتی ہوں کہ ایسے تعلقات کو سوشل میڈیا سے دور رکھنا چاہیے تاکہ یہ مرحلہ آپ انجوائے کر سکیں اور خوش رہ سکیں۔ ان کے تعلقات کے بارے میں عاصم اظہر سے متعلق جب ان سے پوچھا گیا تھا تو احمد علی بٹ نے سوال پوچھا تھا کہ ماضی میں آپ کے عاصم اظہر سے جو تعلقات رہے ہیں اس کے بارے میں سوشل میڈیا پر بہت زیادہ یہ پبلک تھے، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ منفی حصہ تھا اور آپ نے لوگوں کو اس بارے میں بات کرنے کا موقع خود دیا؟ جس پہ ہانیہ عامر نے عاصم اظہر کا نام لیے بغیر کہا تھا کہ ماضی کے اچھے لمحات کو میں نے بہت انجوائے کیا جس پر کوئی افسوس نہیں ہے، لیکن اس تعلق میں رہتے ہوئے مشکل لمحات سے بھی میں بہت زیادہ گزری، لیکن میں انہیں تبدیل نہیں کر سکتی اور اس پر بھی مجھے کوئی افسوس نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت مجھ میں جتنی عقل اور سمجھ تھی اس حساب سے میں نے فیصلے کیے، اب میں زیادہ سمجھدار ہو گئی ہوں، اور اس وقت میں بہت خوش تھی اور ہر کام دل سے کر رہی تھی۔ سوشل میڈیا ٹرولنگ کے اوپر بات کرتے ہوئے ہانیہ نے کہا تھا کہ وہ اپنے دوستوں اور فیملی کے علاوہ سوشل میڈیا صارفین کے منفی کمنٹس کے اوپر توجہ نہیں دیتی، حالانکہ ایک طرف وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی ذہنی صحت کافی متاثر ہوئی تھی، اور ذہنی صحت اسی کی متاثر ہوتی ہے جس سے لوگوں کے کامنٹ سے فرق پڑتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا تھا کہ سوشل میڈیا پر خفیہ اکاؤنٹ بھی ہے جسے ان کے مداح بھی فالو کرتے ہیں۔ یہ اکاؤنٹ ان کے اپنے نام سے نہیں ہے۔ خفیہ اکاؤنٹ میں اپنی تصاویر پہلے وہاں پوسٹ کر کے مشورہ لیتی ہوں کہ وہاں تصویر پبلک اکاؤنٹ میں پوسٹ کروں یا نہیں کروں۔ 2019 میں یہ افواہیں گردش کر رہی تھیں کہ ہانیہ عامر اور عاصم اظہر ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے ہیں اور جلدی شادی کریں گے، لیکن پھر آئے روز ان کی رومانوی تصاویر جو ہیں وہ گردش بھی کرتی رہی، اور اس کے بعد 2020 میں دونوں فنکاروں نے وضاحت دیتے ہوئے کہا تھا کہ دونوں کے درمیان نجی تعلقات نہیں ہیں، وہ صرف اچھے دوست ہیں، جس کے اوپر لوگوں نے ان کو کافی ٹرول کیا تھا کہ اتنا بڑا جھوٹ کیوں ہے اور اس طرح کے تعلقات اب پاکستان کے اندر عام کیوں ہو رہے ہیں، اور اب سوشل میڈیا پر میمز کا طوفان ہے۔ ہانیہ کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی عمرہ یا حج کر کے آئی ہیں، اور شاید وہ اسی لیے ان کی بد دعا جو ہے وہ کام کر گئی ہے، یا وہاں پہ انہوں نے دعا کی ہے بریک اپ کی اور بریک اپ ہو گیا ہے۔ بہرحال یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ تھا آج کا ویڈیو، باری ہے جی آپ لوگوں کی۔ کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے کے لیے ہمیشہ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد